Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Ayu Aziza dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan tugas 8 mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Jadi di sini udah ada step pengerjaannya. Jadi yang pertama untuk step 1 kita bakal konfigurasi IP di web server, DNS server sama PC admin. Langsung aja kita mulai. Ke web server 92.168.35.252 192.168.252 Oke, kita masuk ke DNS servernya. DNS servernya 253, kemudian default gateway-nya sama .1, DNS-nya 127.0.0.1. Lalu ke PC admin. Hmm, 168.88.10. DNS servernya dulu ya. Ini .1. Oke, nah di step 2 menggunakan informasi ini kita bakal konfigurasi S1, S2 sama S3. Oke, kita masuk ke S1. Enable config terminal hostname-nya S1. Terus kita bakal buat VLAN 15 ini kan namanya sales, lalu VLAN 25 namanya research. Ketinggalan name research. Kemudian VLAN 35 name-nya servers. Kemudian VLAN 88 name-nya MGT. VLAN 98 name native. Oke, kita exit. Terus kita masuk ke in range GI 0/1 sampai 2. 0/1 sampai 2 untuk jadi switch port mode trunk. Port trunk ini native VLAN-nya kan 98. Switch port trunk load, VLAN-nya semuanya di load kan 15, 25, 35, 88 sama 98. Terus no shutdown dan kita exit. Nah, sekarang kita bakal masukin VLAN 15 ke area hijau ini. Kan ini pakai FA0/5. Jadi kita masuk dulu ke FA0/5. Switch port mode access. Kita kasih akses untuk VLAN 15. Shutdown dan exit. Nah, kemudian kita bakal kasih
IP ke VLAN 88 192.168.88.11 255.255.255.0 no shutdown exit. Nah, kemudian kita kasih default gateway 192.168.88.1. Nah, kita bakal matiin port yang gak kepake. Jadi ini kan yang kepake cuma yang 0/5. Jadi yang gak kepake itu dari 1 sampai 4 sama 6 sampai 24. Kita masuk aja in range FA 0/1 sampai 4, FA 0/6 sampai 24. Nah, kemudian kita shutdown, exit, and write memory. Nah, kalau udah kayak gini kita masuk ke S2. Sama kayak tadi, enable config terminal, hostname-nya kita set S2. Kita buat VLAN 15, tadi name-nya sales, VLAN 25, name research, VLAN 35, name-nya servers, name servers, VLAN 88, name mgt, VLAN 98, name-nya native. Oke, kita exit, lalu kita masuk ke in range GI 0/1 sampai 2 untuk port trunk ya, switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 98, VLAN 98. Kemudian switch port trunk load VLAN-nya 15. 15, 25, 35, 88 sama 98. Trunk load-nya 15, 25, 35, 88, 98. No shutdown, exit. Oke, terus kita bakal kasih akses VLAN 25. Nah, di sini kan terhubungnya lewat port 0/10. Jadi kita masuk dulu ke in FA 0/10. Terus kita kasih masuk ke switch mode akses. Kemudian kita kasih akses VLAN 25. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita bakal kasih IP untuk VLAN 88. IP address-nya 192.168.88.12. 255.255.255.0. No shutdown, exit. Kemudian kita kasih IP default
gateway nya 192.168.88.1. Nah, kemudian kita matiin port yang nggak kepake. Di sini yang kepake cuma port 10, jadi kita matiin sisanya. Int range FA 0/1 sampai 9 sama FA 0/11 sampai 24. In range. Nah, shutdown. Nah, kalau udah kita exit, terus end write memory. Nah, kalau udah gini kita masuk ke S3. Nah, sama kayak tadi, enable terminal, terus host name-nya kita jadiin S3, kemudian VLAN 15, name-nya sales, VLAN 25, name-nya research, VLAN 35, name-nya servers, VLAN 88, name-nya MGT, VLAN 98, name-nya native. Exit, terus kita bukan terangnya, terus masuk ke range 0/1 sampai 2, masuk ke mode trunk switch, port mode trunk switch, port trunk native, VLAN 98, switch port trunk low, VLAN 15, 25, 35, 88, 98. Trunk out VLAN 15, 25, 35. No shutdown, exit. Nah, exit. Nah, sekarang kita bakal masukin VLAN 88 ke admin. Di sini admin pakai FA 0/5, jadi masuk dulu ke FA 0/5. Nah, switch port mode access, switch port access, VLAN 88, no shutdown, exit. Nah, kemudian kita bakal masukin VLAN 35 ke server ini. Di sini dia pakai FA 01 sama 02. Jadi kita masuk ke int range FA 0/1 sampai 2. FA 1 sampai 2, masuk ke switch port mode access, switch port access, VLAN 35. Exit. Kita terus masuk ke VLAN 88 buat ngasih IP. Addressnya 192.168.88.13. Satu masnya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown, ini exit. Terus kita bakal matiin port yang nggak dipakai. Masuk dulu ke yang nggak dipakai, in range FA 0/3 sampai 4, FA 0/6 sampai 24. Di sini kita shutdown, exit.
oh iya, ini belum dikasih default gateway-nya. 192.168.88.1 FTN write memory, buat simpan semuanya. Oke, terus kita bakal masuk ke step 3. Step 3 ini kita harus konfigurasi R1, R2 sama R3 sesuai yang ada di sini. Oke, berarti kita masuk ke R1. Nah, R1 enable config terminal, hostname-nya kita set R1, hostname R1, kita masuk ke serial 0/0/0. Ini yang ngehubungin R1 sama R2. Serial 0, terus clock rate-nya 2 juta, IP address-nya 192.168.5.1. Ini 252 karena itu slice 30. 168.1. Sini no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke GI 0/0 yang menghubungin R1 ini sama switch. Terus kita aktifin juga no shutdown, exit. Nah, di sini kita bakal buat sub interface. Jadi di sini kita masukin NGI 0/0.15. Ini buat sub interface dari VLAN 15. Ini GI 0, terus encapsulation dot 1 key 15. Encapsulation dot 1 key 15. IP address-nya 192.168.15.1 dan 255.255.255.0. Kemudian di exit. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yang dari VLAN 25. Encapsulation-nya .25. Kemudian IP address-nya ini beda di sini doang. Ini 25. Dan kita exit. Terus kita masuk lagi ke GI 35. Kemudian encapsulation-nya 35. IP address-nya ini 35 juga. Exit. Kemudian dari VLAN 88 encapsulation.88 IP address-nya 88. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke yang 98. Encapsulation 98 native karena dia native VLAN-nya. IP address-nya 98. Kemudian di exit, kemudian write memory, buat semuanya. Kemudian kita masuk ke R2. Enable config terminal, kita
set namanya hostname R2. Nah, di sini kita bakal ngaktifin IPv6. Di IPv6 unicast routing, IPv6 unicast routing. Nah, kita masuk ke serial 0/0/0 yang menghubungin R2 sama R1. Di serial 0/0/0, terus masukin IP address-nya 192.168.5.2. Tadi satu udah dipakai. 255.255.255.252. Kemudian no shutdown, lalu kita exit. Kemudian kita masuk lagi ke serial serial 0/0/1 betul. Clock rate-nya 128.000. Terus IP address-nya 209.101.162. 29.165.201.262. Address-nya 255.255.252. Oke, no shutdown, exit. Kemudian kita masuk ke serial 0/1/0. 0/1/0 yang ngomongin ini sama cloud. Kemudian ini bedanya coba di sini. Dari 1/1/66 no shutdown, dan exit, and lalu write memory. Nah, kalau udah kita masuk ke R3. Enable config terminal, kita set namanya jadi R3. Kita aktifin juga IPv6-nya, IPv6 unicast routing, IPv6 unicast. Kita masuk ke GI 0/0. GI 0/0. Nah, kemudian kita masukin IPv6 address-nya 2001 DB8 CCCC 1164. IPv6 address 2001 DB8 CCCC 1. Nah, kemudian IPv6 address FE80. Ini link lokal, ini gateway-nya. Oke. No shutdown, exit. Nah, kemudian kita masuk ke GI 0/1. Kita aktifin, shutdown, exit. Kemudian masuk ke serial 0/0/1. 0/0/1 ini yang ngehubungin R2 sama R3. Kita masukin IPv6 address-nya 2001
DB8 ACAD 12/64 2001 DB8 ACAD 1 no shutdown exit. Sekarang kita masuk ke loopback. Loopback 0. IP addressnya 172.16.4.1.255.255.255.0 exit. Kemudian exit. Kemudian masuk ke loopback 1. IP addressnya .5.1. Nah, ini exit. Kemudian loopback 2. IPv-nya ini 6. Exit. Kemudian masuk ke loopback 3. IP-nya exit. Nah, kalau udah kita end, terus write memory. Nah, sekarang kita masuk ke step 4. Step 4 itu DHCP ya, DHCP version 4 ke server. DHCP ke server. Oke. Kita masuk ke R1. Terminal IP DHCP. Di sini kita bakal ilangin IP yang enggak pakai dulu. IP DHCP excluded address 192.168.15.1 sampai 192.168. 192.168.15.1 sama yang 25. Nah, terus kalau udah kita IP DHCP pool 15 network 192.168.15.0.255.255.255.0 192.168.15.0. Ini kok 155? Nah, terus default router 192.168.15.1. Nah, 168.15.1 DNS servernya pakai IP DNS tadi 92.168
192.168.35.25. Oke, kita exit. Kemudian DHCP pool 25, networknya ini 25, default routernya 25, DNS servernya sama, dan exit and write memory. Nah, kalau udah, kita bakal aktifin DHCP di PC1 sama PC2. Nah, ini udah dapet. Nah, ini juga udah dapat. Nah, kemudian kita bakal masuk ke R3 untuk DHCP IP version 4-nya. Config terminal IPv6 DHCP pool, namanya pool IPv6 DHCP pool. Oke, DNS server 2001 DB8 2323 E1 DNS server 2001 DB8 2323 E1. Kemudian exit. Lalu kita masuk ke GI 0/0. IPv6 addressnya 2001. Salin aja nggak sih? Ini GI 2001 DB8 2323 E. Nah, size 64 IPv6 and other config flag. Kemudian IPv6 DHCP server pool IPv6 DHCP server pool IP no shutdown, exit and write memory. Nah, kalau udah, kita bakal aktifin DHCP IPv6 di PC4 di sini. Nah, ini udah berhasil. Kemudian kita akan masuk ke step 5. Nah, ini konfigurasi single area OSPF V2 di R1, R2 sama R3. Ini ketentuannya. Oke. Kita masuk ke R1. R1. Config terminal. Kemudian kita masukin router OSPF 1.
SPF 1 router ID 1.1.1.1, kemudian masukin network VLAN-nya tadi 192.168.15.0 0.0.0.255 are. Ini network yang pertama 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0. Ini 25 3 88, kemudian yang 98, lalu yang 5. Ini 3 wildcardnya. Kemudian kita exit, terus kita masuk ke serial 0/0/0 NSE 0/0/0. Kita masukin bandwidth 1544, exit and write memory. Oke. Kemudian kita masuk ke R2. Sini masukin IP route 0.0.0.0.0 serial 0/1/0. Oke. Kemudian masukin router OSPF 1, masukin router ID-nya itu 2.2.2.2, kemudian network yang dipakai itu 192.168.0.0.0.3 area 0. Network 192.168.50. Ini 5.4. Masukin juga passive interface serial 0/1/0. Aduh, coba passive interface serial 0/1/0. Passive interface SE. Nah, di sini kita masukin default information originate. Default information originate. Kita exit. Terus kita masuk ke serial 0/0/0. Bandwidth-nya 1544, exit, kemudian ke int serial 0/0/1, bandwidth-nya 28, exit, kemudian end, lalu
memory. Nah, kalau udah kita ke R3. R3 ini terminal, ini router OSPF1, kemudian router ID-nya 3.3.3.3, router ID 3.3.3.3. Oke, networknya 192.168.0.0.0.3 area 0. Network 192.168.0.0.0.0.3 area 0. Oke. Ini bedanya ini 7. Passive interface GI 0/0. Passive interface GI 0/0, 0/1. Ini loopback 0 sama loopback 1. Dan kita exit. Kita masuk ke serial 0/0/1. Kasih bandwidth-nya 128. Bandwidth. Exit. Nah, kemudian IPv6 router OSPF10. IPv6 router OSPF10. Kemudian router ID-nya yang tadi kita buat 3.3.3.3. Kemudian kita exit, lalu masuk ke GI 0/0 IPv6 OSPF 10 area 0. GI OSPF 10 area 0. Terus kita exit. Kemudian masuk ke serial 0/0/1. Enggak. In serial 0/0/1. Kita masukin kayak tadi. IPv6 OSPF 10 area 0. Oke, kita exit. Nah, kemudian kita masukin IPv6 route ini /0 serial 0/0/1 root 0 serial 0/0/1. Kita end, write memory buat nyimpan semuanya. Nah, kemudian kalau udah kita masuk ke step 6. Step 6 ini konfigurasi OSPF V3 di R2 sama R3. Nah, oke, langsung aja. Step 6. Kita masuk ke R2. Config terminal IPv6 router OSPF 10. IPv6 router OSPF 10. Kemudian masukin router
ID-nya 2.2.2.2 router ID dan exit. Kemudian kita masuk ke serial 0/0/1. Kemudian masukin IPv6 OSPF 10 area 0. Serial 0/0/1 IPv6 OSPF. Exit dulu aja. IPv6 root 0 SE 1/0. IPv6 root 0/1/0. Langsung aja ke step 7. Nih, configure. Nah, di sini kita harus konfigurasi static dan dynamic net di R2. Ini rule-nya. Kita mulai aja. Langsung IP net inside source static IP net inside source static 192.168.35.252 kemudian 209 165 201 65 192 168 35 252 209 165. Oke, kemudian akses list 15 permission 192 168 15.0.0.0.255 ini wildcardnya. 192 168 ini network VLAN 15 ya. Kemudian akses 25 permit 25 sama dan IP net pool namanya R2 net R2 net pool R2 net pool. Masukin 209.165.201.66 209.165.201.69 209.165.201.66 205.69 ketinggalan net mask 255 sampai 255
5248. Oke, IP net inside source list 15 pool R2 net pool overload. IP net inside source list 15 pool R2 net pool overload. Kemudian ini 25. Oke, kemudian kita masuk ke serial 0/1/0, serial 0/1/0, IP net outside. Ini outside karena dia ini terhubungnya ke cloud, keluar ya, exit. Kemudian serial 0/0/0, IP net inside, IP net inside. Kalau slice 000 ini kan terhubungnya ke R1, jadi ke dalam. IP net inside exit, kemudian 1 IP net inside exit. Nah, kemudian access list 100 permit TCP any host 209.165.201.65 EKI 80. Terus permit TCP any host 209.165 salah 209.165.201.65. Oke, yang kedua ini bedanya, ini bukan TCP, ini CMP, ICMP any host, ini masih sama. Kemudian EQ-nya ini bukan EQ, ini echo reply, kemudian ini TCP permit TCP any host, sama ujungnya yang beda. Ini established access list 100 deny IP any access list 100 deny IP any. Nah, kemudian kita masuk ke serial 0/1/0. Nah, kemudian IP access group 100 in, IP access group 100 in exit. Nah, sekarang kita masuk ke step ke-8. Step ke-8, configure access list on R2, limit outside access into the network. Oke, pakai firewall SLS di R2. Kita masukin IPv6 access list firewall IPv6 permit
SCMP any host. IPv6 access list firewall. IPv6 permit SCMP any host. Astaga, ini kok jadi satu. Nah, baru permit SCMP any host. Oh, ini ketinggalan IP-nya 2001 DB8 2323 E1 established. Ini enggak sih? Permit SCMP any host. Salah kok, established. Record replay. Nah, any host 2001 DB8 2323 echo replay. Kemudian permit TCP ini, TCP any host, ini sama ujungnya yang beda. Established. Deny IPv6 any dan exit. Terus kita masuk ke serial 0/1/0. IPv6 traffic filter firewall IPv6 in. IPv6 traffic filter firewall IPv6 dan exit and write memory. Nah, kemudian kita masuk ke step 9. Nih, configure the following on R3. Nih, oke, kita masuk ke R3 berarti. R3. Nah, enable terminal security password min length 10 security security passwords min length-nya 10, kemudian service password encryption, service password encryption, kemudian username-nya admin dan courses, kayak yang sebelumnya. Username admin, secret dance courses, username admin, secret dance courses, enable secret class 1 2 3 4 5, enable secret class 1 2 3. Kemudian kita buat bannernya, banner MOTD itu no unauthorized access allowed.
kemudian IP access list standard admin mgt, IP access list standard admin mgt, kemudian permit 192.168.88.10 192.168.10, kemudian exit, lalu kita masuk ke line console 0 itu login lokal, execute timeout 5 menit. Oke, setelah 5 menit timeoutnya, execute timeout, kemudian kita exit, masuk ke line VTY 0 sampai 4, dan login lokal, transport input telnet, access class admin mgt in, access class admin mgt in. Execute timeoutnya sama 5 menit, execute timeout, exit, and nggak bisa. Oke, write memory. Nah, sekarang kita coba show IP route. Oke, ini connect semua. Kemudian coba show IP DHCP finding. Nah, ini ada ya hardware address-nya. Oke, kemudian mencoba di R2 mana R2 ya? Ini R2. Di R2 mencoba show IP OSPF neighbor. Nah, ini ada ya 1.1.1.1. Terus mau coba ping dari PC admin ke web server, sukses. Dari server sukses juga. Terus mau coba ping juga di sini ke command prompt aja. Kita ping dancecourses.com. Ini ngeping ke web server ini ya sebenarnya, ping dancecourses.com. Oke, udah berhasil terhubung. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.